पीयूष से लक्ष्य ଦେଇଛି। କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେଖନ୍ତୁ। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वयं यूट्यूब चैनल नुआ वीडियो को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आपण माने जानिथिबे गायिका मंजुश्री ताकर जो देह खराब होता से समय अनेक दर्शक मान सहित बहुत कलाकार माने साहाଯ୍यर हाथ बढ़ाई और तांकर चिकित्सा मध्य होइथिला। ए नहीं एबे गोटे खबर गणमाध्यम खूब जोरसोर चली मंजुश्री जो गायिका मंजुश्री माँ गोटे बाइट देते गणमाध्यम कि पीयूष त्रिपाठी जे कि आपण मैंने जानी यात्रा जगतर हाईलाइट चेहरा ब्याड बॉय पीयूष त्रिपाठी मंजुश्री को 1 लाख टंका साहाय्य हाथ बढ़ाई तांको मध्य कहते जितेबाला जहाँ दरकार पड़ो मुझे साहाय्य करी एने मंजुश्री माँ गणमाध्यम कहते यही खबर प्रसारण पर अन्य किसी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम से बाइट को नहीं बहुत कंट्रोवर्सी सृष्टि होती गायिका मंजुश्री कौन कहते आसंस। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे माने माने गोटे कथा भिडियोटे बनाऊँगी। कथाटा एया जे 2-3 दिन हम गोटे कथाटे माने सोशल मीडिया घूरी बुलूची कौन जे मो माँ जो बाइकटे देइथिले पीयूष से लक्ष्य ଦେଇଛି। पीयूष आसी नहीं मो जो अकाउंट को पैसा पठाई कहला तू मो भौणी तोर जिते दरकार तू पैसा मांग। तो कथा कौन कि जेहेतु मु गोटे रूम रे बंदी होगी अच्छी मीडिया भाई मैंने आसते आउ से मो पाखर बैट नापी चाहूले किंतु जेहेतु मु बैट दे पारि जेहेतु मो पाखक से आसबेनि कि से माइक रे भी मु बैट देविनि जेहेतु मु बर्तमान गोटे घरे माने क्वारंटाइन होगी तो से माँ को बैट नहीं माँ हूँ सरलिया लोक सरल पूरा निरीह लोक से सेमती किसी भूल भी कहनी जोटा को ये जो सोशल मीडिया आज 2 दिन हम से जो लेखिकी जो मैंने पोस्ट कर जो भाया लिखी से भाया मो माँ किसी मंतव्य देनी। पीयूष भाई फोन करती बुझती कि से फोन तांको आड़ू भी करती माँ केमती अच्छु देह केमती अच्छी जेमिति समस्ते मते ऑल ओडिशावासी भी फोन करती आउ बहुत कलाकार भाई भौणी मैंने भी कॉल करती केमती अच्छ देह पा तमें साहस दियंती जेहेतु मु गोटे को परिस्थिति देकी गति करुची मते समस्ते साहस दियंती तू चिंता करना आमे अच्छू जगन्नाथ अच्छा ऑल ओडिशावासी आशीर्वाद तो उपर अच्छी तो माँ निजे स्वयं तो पाखे अच्छी आउ तू चिंता करना एमती समस्ते मते आश्वासना देइछंती भाई भी देइछि। तो जेहेतु भाई को सांगरे टिके क्लोज एइथि कोन पई पार्टी रे थिला माने से मो सांगरे मु तांको सांगरे 2 वर्ष काम करिछि आउ तांको किए को नजर रे देखे किए को प्रकार कोन भाबे मु जानेनी किंतु मु 2 वर्ष मिसिछि मु जानिछि भाई केमती लोक आउ मते भल लागंती भाई आउ सी साहाଯ୍यर हाथ बढ़ाई समस्ते साहाଯ୍यर हाथ बढ़ाई प्रत्येक ओडिशावासी आउ प्रत्येक कलाकार भाई भौणी माने भी हाथ बढ़ाई जी जेमिति पारिचंती जार जेतिक पारु पर्यंत चेष्टा से माने करिचंती बस जी 10 टंका पारिचंती 10 टंका देइचंती जी 100 टंका पारिचंती 100 टंका 1,00,000 टंका पारिचंती 1,00,000 टंका देइचंती। हाँ भाई जेहेतु गोटे बड़ अमाउंट हेल्प करिछि तो ता कथा टिके चर्चा होउछि तो सेइडा को पॉजिटिव वे रे नियंतु नेगेटिव वे रे नुहे। मो माँ ए बाइट केते बेले देला जे मंजुश्री को माँ माने लेखा है मंजुश्री को माँ कहले पीयूष पैसा
ପିୟୁଷ କ'ଣ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଲେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୋ ଭାଇ ଅଛି ତୋର କିଛି ହବନି ଏଟା କହିଛନ୍ତି। ତୋ ଭାଇ ଅଛି ତୁ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅଛୁ ଏମିତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ଏ କଥା ମୋ ମା କେତେବେଳେ କହିଲେ? କାହିଁକି ଏମିତି କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ବି ତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ, କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିନୁ? ଖାଲି ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲା ତା ପଇସାରେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଜୀବନ ପାଇଗଲା। ଏ କଥା ମୋ ମା ଟୋଟାଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପର୍ସନାଲି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ କଳାକାର ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଳାକାର ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କଳାକାର ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଦରମାରୁ କାଟିକି ପର୍ସନାଲି ବେଶୀ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିଛି ମୋତେ। ତ ସେଇଟାକୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ମା ସେମିତି କିଛି ବି କହିନି, ବାଇଟ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପିୟୁଷ ଭାଇକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି କଥା କହିଛି ଯେ ପିୟୁଷ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମା ଜାଣିନି। ମୋଠୁ ବାଇଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ମୋ କଥାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଥାନ୍ତେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ମା କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନ୍ତୁନି। ସିଏ ଟୋଟାଲି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି, ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ପିୟୁଷ ଭାଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନିଛି, ପିୟୁଷ ଭାଇକୁ ସେ ସିରିଏଲରୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଠିକ ଅଛି, ସିରିଏଲରୁ ସିଏ ଭିଲିଆନ ଯେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ ସେ ଜାଣିଛି। ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ ମା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଥିବା ସମୟରେ, ପିୟୁଷ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁନି ଦୟା କରିକି। ଆମେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମ ମାଲିକକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବହୁତ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିନଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତ ଦୟାକରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁନି। କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।